औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन। We have 5 sense organs. अस छ आसान 5 sense organ. Eyes, ears, nose, tongue and skin. They help us to know things around us. Eyes, ears, nose, tongue and skin. इम छ 5 सेंस ऑर्गन. इम छ अस मदद करान मुख्तलिफ चीज परजनानस मंद. गोडनुक छ आइज. Our eyes help us to see different things around us. सानि अस छ अस मदद करान मुख्तलिफ चीज वुचनस मंद. यह छ येतन लड़क हयत. इमिश किताब अथस कत इकिम सत किताब वुचान. यह अछो सत किताब वुचान. यमिश कलर ब्रोह कन इकिम सत कलर्स वुचान. यह अछो सत कलर्स वुचान. यह शेप्स यमिस ब्रोह कन इकिम सत शेप्स वुचान. यह अछो सत शेप्स वुचान. इथे पे टेलीविजन वुचान. इकिम सत टेलीविजन वुचान. यह अछो सत टेलीविजन वुचान. ब्याक सेंस ऑर्गन छ टंग. टंग आइसक्रीम खेवान. अमुक टेस्ट कित पे पता लगान. अमुक मज कित पे पता लगान. यह ज़ेव सत पता लगान कि यह आइसक्रीम छ मुदर. अमुक मुदरेर ज़ेव सत पता लगान. इथे पे खेमो कह ट्युठ चीज सह ज़ेव सत पता लगान यह ट्युठ. इथे पे खेमो कह नूनदार चीज यह ज़ेव सत पता लगान कि अमुक टेस्ट क्या छ. यह चुक ट्युठ या नूनदार. इथे पे चुक चीज लिम खेवान. कम सत पता लगान यह चुक. यह लगान ज़ेव सत पता. इथे पे ब्याक ऑर्गन नोज. नोज गई नस. अस नस सत स्मेल हेवान यानी कि मुशक हेवान. इथे पे नस सत शाह निवान. यम फ्लावर फ्लावरन हुंद इस मुशक सह कम सत पता लगान. सह लगान नस्त सत पता. नस्त सत मुशक खसान अमुक पता लगान अत खुशबू. सोप. सोपच खुशबू कित पे पता लगान. सोपुक स्मेल यह नस्त सत पता लगान. इथे पे गंड ओनियन. अमुक क्राट नस्त मज खसान. अस लगान पता कि अत क्राट. इथे पे स्मोक. गाड़न हुंद दुह यह नस्त सत पता लगान अत दुह. दुह नस्त खसान अस लगान पता यह दुह. इथे पे डस्टबिन. डस्टबिन मुशक अमुक स्मेल पता लगान नस्त सत. ब्याक ईयर्स. ब्याक ऑर्गन ईयर्स गए कान. Our ears help us to hear. सान यम कान मदद करान बोलनस मंज. कार हॉर्न. कार हुंद हॉर्न या गाड़न हुंद हॉर्न बोजान. यह कम सत बोजान कनो सत. इथे पे बर्ड्स तुम गेवान. बर्ड सिंगिंग. बर्ड्स गेवान. सह कम सत पता लगान गेवान. अस कम सत बोजान. अस बोजान कनो सत तुमन हुंद गेवुन. इथे पे पटाख जालान. टास जालान. सह कित पे पता लगान अमुक टास पटास. यह लगान अस कनो सत पता. अस म्यूजिक बोजान. यह कित पे पता लगान म्यूजिक कनो सत यह पता लगान. इथे पे ब्याक ऑर्गन स्किन. स्किन गई चम. We touch and feel. अस टच करान यह फील महसूस करान. वेदावर सक पे चम सत महसूस करान ये टच करो.
ییٚتٮ۪ن چھِ ہٲیِتھ یہِ سافٹ ٹاے سافٹ گوٚو نرم نرم کھِلوُن اَتھ ییٚلہِ أسۍ ٹچ کَرو أتی باسہِ یہِ چھِ نرم ہاڈ سٹوٗن چھِ یہِ چھِ سخت کٔنۍ ییٚلہِ أسۍ اَتھ زیٖر چھِ کَران ٹچ چھِ کَران سِکنہِ سۭتۍ أتی چھِ اَسہِ فِکرِ تَران یہِ چھِ سخت کٔنۍ یِتھَے پٲٹھۍ ہاٹ مِلِک چھِ آسان گرم دۄد چھِ آسان سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پَتہ لگان یہِ چھِ گرم ییٚلہِ أسۍ اَتھ ٹچ کَرو سِکِن سۭتۍ ٹچ چھِ کَران أتی چھِ یہِ چھِ اَسہِ سِکنہِ سۭتۍ پَتہ لگان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آیِس کرٛیٖم یہِ چھِ تٔرٕنۍ یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ اَمیُک تٔرنیار اَسہِ پَتہ لگان ییٚلہِ أسۍ اَتھ ٹچ چھِ کَران محسوٗس چھِ کَران یہِ چھِ تُرُن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ رَف برٕک کھُردُرٕ سیٖر یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پَتہ لگان یہِ چھِ لگان اَسہِ سِکنہِ سۭتۍ پَتہ ژَمہِ سۭتۍ پَتہ زیٖر کَرنہٕ سۭتۍ پَتہ کہِ یہِ چھِ کھُردُرٕ سیٖر بَچو وۄنۍ کیٛاہ توٚروٕ تۄہہِ فِکرِ کہِ سٮ۪نٕس آرگَن کٔژ چھِ سٮ۪نٕس آرگَن چھِ 5 کُس کُس آیِز اِیٲرٕس نوز ٹنٛگ اینڈ سِکِن بَچو کٔرۍزیوکھ یاد خدا حافِظ